today is day 3 na. Pupunta kami ng Kaketi, yung wine tasting nila. Kinuha din namin sa tour yon. 9:45 yung call time. Pero may dadaanan muna kami yung Holy Trinity Church ba yun? Kasi maaga pa lang mga 8:30 pa lang. So, ayan, pag hindi naligo, best, ipusod. Kasi Christian pala. Naka-blue din. Tapos, magja-jacket kami. So, yun lang, malamig. Ito yung Holy Trinity Church. Or Sameba Cathedral ata yung tawag nila. Sana umano yung nila, buntot nila. Diba mas maganda yan kapag in-spread nila. Nag-jacket na ako. Malamig mga besh. Ang weird ng mga sasakyan nila dito. May left-handed, ito right-handed. First time namin nakasakay ng right-handed. Kaya sobrang daming daw dito. Aksidente. Tsaka yung mga driver dito, mga, alam nyo na, pasaway. Pag nagta-taxi kami, hindi namin sinasabi yung lugar. Kunyari, may pupuntahan kaming tourist attraction. Pipicturean namin. Tapos, papakita na lang namin. Like, for example, nito. Diyan kasi yung meeting place nung namin, nung tour namin. So, pinakita lang namin. Alam na niya kaagad, diba? Kasi, kapag sasabihin mo yung, yung word, hindi kayo magkakaintindihan, besh. Baka mag-init yung mga ulo nyo. So, ganyan ang technique namin. Ano ba mga ganyang kanta ba? Parang hinigile, no? Pa yung tour namin. Magna 9:25 pa lang. So, magpipicture muna kami dito sa I Love WC. Yung nandun, ito. Yung first day namin dito. Diyan kami kumain. Tapos, nandun yung namin. City tour. Ayun yung bus. Ayan siya. Ewan ko kung yun yung sasakyan namin. Baka kung madami. Ito yung tour namin for today. 10 o'clock pa daw yung alis eh. So, antay lang kami dito. 30 minutes pa. Good data. Go inside. Ang social ng bus. Lalaki. Mini bus lang siya eh. Ito yung resibo namin. Ewan ko kung napakita ko na to. Basta siya, 120 gel, dalawa na kami. Tapos ito yung mga pupuntahan. Yan. Tapos ang balik na 7 na. Buong araw din. Hindi namin maintindihan yung nagsasalita. Bala na, sunod na lang kami. Saan? Di ba yung pinainom sa ating wine, yung kumain tayo? Ano, ba't ang lamig dito? Ang lamig. Mas text ito nito naman. White wine? White wine. Parang beer. White wine siya.
is shoti bread or mother's bread. The bread is cooked already, that's why they are not cooking right now. It's behind. Have form of half moon. In ancient times, when warriors were going on the war, mothers were cooking for them this bread. And they were putting it inside the bag, cutting and eating on the way to don't be hungry. How much? More my grandpa, my dad. Bumili kami ng cheese. Sarap? Dun, no? Yan siya. Yung totoong cheese, may ano pala, may butas-butas. Sabi ni Christian, akala daw niya, sa cartoons lang. Nakita ko lang kay Tom and Jerry. Ayun o, cute mo, may butas-butas talaga. Ito yung pupunta namin museum. My friends, she will speak on right. Welcome to Mirzan Museum. Here in 1862 was born the most famous Georgian painter, Nicholas Manushree. Queen Tamar. This is one of the 6 paintings of Queen Tamar. This is one of the Эту картину заказал Иван Матвеевич. Tanawin niyo ko yun. Russian Empire. That's why inside some of the faces they look like Russians, some of them look like Georgians, like Heidi, for example, with a long nose, long face. Same like a bell tower, which is a mix of 2 styles, Georgian and Russian. Paintings are 19th century by a Russian Mikhail Simokhin painting. Inside is grave of Saint Nino, which is middle of 4th century. It's a real grave. Saint Nino and Saint George were... May mga monastery sila dito na kailangan pag pumapasok ka, yung head ng babae, nakatakip. Tapos buti na lang ako kasi may headband pwede na to. Kahapon din yung mga pinuntahan namin, kailangan magtakip, tsaka minsan pa nga may panda. Sa Signahe, City of Love daw to. Maliit na town lang to. Alam niyo ba kung ilan yung population lang nila? 2,300 lang. So magkakakilala sila dito. Pero maganda. Ito daw kasi yung parang hindi inattack dati. Kasi nga parang mataas na siya. Yun yung pagkakaintindi ko dun sa tour guide. Medyo hindi kasi namin siya maintindihan magsalita mag-English. Pangit pa yung speaker. Dito kami kakain. Ang pagkakaintindi ko ulit, order muna kami ng food tapos maglilibot. Tapos babalik na. Para pagbalik namin ready na yung food. Ay, nakakapagod. Pataas kasi.
Не, у нас тоже есть замороженные пеканки, как ты начинаешь варить, а там трезво, а там... Ang mumura ng beef nila, ay ng beef, ng meat nila dito. Oh. Ang ganda dito. This is second longest wall in the world and first longest in Europe. Big Signaki wall. Beginning from here, the wall is going down there to the church. From the church to the tower, you see. Then it's going down. Toastmaster, his wish was to be buried there. And yeah, не будет, там слова его. Это Ang cute, parang Christmas tree. God knows, just ex-president was strange person. That's Kain na na. It's recent. Papunta kami ng cable car. Palobat na naman ako. Ginamit ko yung GoPro kasi malolobat na yung ano ko. Раз 5, я не могу ошибиться. Я видел видео, как это было. Нет, это было наверху, вот так, это херня, а здесь раз 5 было. А вот там именно было... Если бы открыто было, прикольно было, да? Да, где надо держаться руками и висеть просто всю дорогу. Кто не хочу, кто умирает. Сразу ставим меры. Что, река такая вообще количество? Потому что течение, да? Потому что когда все поезжали над ним, все встали от страха, и потемнело за временем. Да у нас, смотри, Я бы отсутствовал. Сколько мы не сомневались, что я даже не моргнул ничего. Вот Всё, это, всё. сейчас будем выполнять смертельный трюк. Я буду прыгать. Вот сам посмотри сзади. Отсюда видно. На самом деле. Вон, Да, вон. Ну, она еще выше почему-то. Чувак, ты ее сблизи. Че ее здесь не построили? Выше шансов нету, кстати, да, если упадем. А? Да есть. Я на Стаса сяду Нету. сверху, его мышцы разобьются в Спина, дребезги. хера, Да я так на позвоночник. крыше, короче, долечу. Позвоночник. Молоко прокатится. Да. Не, я рожден для выстрелов, мать. Давай прыгнем с парашюта летом. Конечно. Или вот здесь, надо обустроиться вот туда. Остаться на лету. Давай, брательник, фотка, пока я не очкую. Делаю вид, что не очкую. А что, спуск же есть, тут дорога, Оттуда да, тоже вниз сфоткать или у нас. чё? Оттуда Нормальные щелкать, люди слышишь? не спускаются. Что тебе приходится вон, видишь, где они идут, вон туда, и сам вниз. Я не пойду, братан, это не раз 10 километров 3,5 будет по вот этому маневру. И здесь нельзя срезать где-то, только сейчас прыгнешь. Вот где они идут, я один раз шел по этой дороге, мне хватило. Дед какой-то. Вот этот ресторан, я вам говорил, смотри, маленький. Ako saglit lang dito. Вон сам кадр. Oh my gosh. Uy! Мы жирные. Baba mo dun sa cable car, maglalakad ka papunta dito sa Mother of Georgia ata yung tawag nila. Alam nyo ba, sobrang ganda ng Georgia. Di ba, mahal? Yeah. Sobra. Ipapost ko nga yung panorama ko eh. Tingnan nyo yan, no? Ayan. Yung kabuuan yan. Basta, alam nyo, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa Georgia. Kundi, oh my gosh lang lagi. Ang ganda niya. Tingnan nyo. Dapat na yung camera ko. So, ayan na siya. Si Mother of Georgia. Balik na kami dun sa cable car sa baba. Bibili kami ng mga souvenirs.
Strange.